सातोटी जिल्लार 24टा स्थानर ना परिवर्तन करा प्रथमे जानी रखतु ए कथा को सरकार रंग परिवर्तन तापरे ना परिवर्तन ये एक्चुअली होची नेम चेंजर गेम चेंजर सरकार नहीं गेम चेंज करि परिबा कोना हमें जिल्ला जिल्लार स्थानर ना चेंज करिवो अरे प्रथमे परा तमे अटकी गलो कटक रे कटक स्पेलिंग को तमे चेंज करि पारलनी इंग्रजी जो स्पेलिंग चेंज करूछ कटक रे अटकी गलो तमे पूरी खोद उपमुख्यमंत्री का अंचल प्रभाती परिडांकर निमा पड़ा भी ताकू चेंज करना एमिति ओडिसा रो केते जगार ना तमे खोजी खोजी चेंज करिवो जोठी तमे ओडिसा ओडिया भाषा को एते प्राथमिकता दउचो नेम चेंज करिया पई तमे बाहरी जाइचो तम निजे सत्ताधारी दल कथा को सरकार नेता मंत्री जो मानकर जन्ममाटी ओडिसा प्रभातीपड़ा उपमुख्यमंत्री प्रभातीपड़ा महोदय कथा कहतु केवी सिंह देव कथा कहतु एमती अनेक नेता मंत्री से माने पूरा ओडिया को हिंदी स्टाइल ले कहउचंती ओडिया को पूरा इंग्लिश स्टाइल ले कहउचंती ओडिया को पूरा ओडिया स्टाइल ले कहिया को तांको लज्जा लागुची आ तमे ना चेंज कर देले कोन हबो मानकर नेता मंत्री पूरा ओडिया केमती कहउचंती आपण उपमुख्यमंत्री प्रभातीपड़ा महोदय ओडिया को टिके देखंतु आपण ये केवी सिंह देव ओडिया को टिके देखंतु हमरो ओडिया रे लास्ट रे हळ कोठी लागे कोठी हिंदी स्टाइल ओडिया को कहा जाए कोठी हिंदी स्टाइल इंग्लिश को ओडिया को इंग्लिश स्टाइल ले कहा जाए आपण निजे देखो आपण जानि परिबे भात हांडी रो गोटे चिपिले आपण जानिए भात हेछि कि नै जोठी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति को ए माने माने प्रोत्साहित करबा कथा कहउचंती सेठी ए माने ओडिया कहिया को लाज करूचंती ओडिया कहिया को लज्जा अनुभव करूचंती ओडिया कहिया को संकुचित होउचंती ओडिया को हिंदी स्टाइल ले ओडिया को इंग्लिश स्टाइल कहउचंती ए माने कोडे जागार ना चेंज करे मु कहली ए कथा को सरकार सत्ताधारी दल रंग चेंज करितिला एबे ना चेंज करची ये होची नेम चेंजर गेम चेंजर हे परिबनी गेम चेंज करबा कोले तुमको काम करबा पई पड़िबो आ काम कथा पड़िले ए माने दौड़ंती जोठी उत्सव अछि जोठी फित्ता काटिबा अछि सेही काम पई ए माने प्रयुज्य ओडिसा रे जति कि जिल्ला सब अछि सदा सब ओडिया रे नाम करा जे बोली सरकार कहछन देखंतु नाम परिवर्तन गोटे आपण ए जो ना मातृभाषा रे जो सातोटी जिल्लार 24टा स्थानर ना परिवर्तन करा जीवो प्रथमे जानी रखंतु ए कथा को सरकार रंग परिवर्तन तापरे ना परिवर्तन ये एक्चुअली होची नेम चेंजर गेम चेंजर सरकार नुहे गेम चेंज करि परिबानी फेब्रुआरी 21 रे अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस तांकर जतले मातृभाषा दिवस आसे सेतबेले ए कथाटी मने पड़ी जाए हठात निदर उठिकी बिलबिले जानती बाउली हे जानती कौन करिवे किस्तो गोटे क्रेडिट नेबे एई फेब्रुआरी 21 रे मातृभाषा दिवस तेनु निद भांगी होला बिलबिले की कौन चांकर हैला जो कोना हमें जिल्ला और जिल्लार स्थानर ना चेंज करिवो अरे प्रथमे परा तमे अटकी गलो कटक रे कटक स्पेलिंग को तमे चेंज करि पारलनी इंग्रजी जो स्पेलिंग चेंज करूछ कटक रे अटकी गलो तमे पूरी खोद उपमुख्यमंत्री का अंचल प्रभाती परिडांकर निमा पड़ा भी ताकू चेंज करना एमिति ओडिसा रो केते जगार ना तमे खोजी खोजी चेंज करिवो एठी पूरी आ कटक कथा आपण कहली सेठी चेंज करि पारलेनी नजरु हटी गला ओडिसा रो उपांत अंचल केते जगह चेंज करियो द्वितीय कथा जो देखिए स्वभाव कवि गंगाधर मेहरकर गोटे पंक्ति मोर मने पड़ुची मातृभाषा मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे काहेकि मैं कथा कहली जोठी तमे ओडिया भाषा को एते प्राथमिकता दउचो नेम चेंज करिया पई तमे बाहरी जाइचो तम निजे सत्ताधारी दल कथा को सरकार नेता मंत्री जो मानकर जन्ममाटी ओडिसा प्रभातीपड़ा उपमुख्यमंत्री प्रभातीपड़ा महोदय कथा कहतु केवी सिंह देव कथा कहतु एमती अनेक नेता मंत्री से माने पूरा ओडिया को हिंदी स्टाइल ले कहउचंती ओडिया को पूरा इंग्लिश स्टाइल ले कहउचंती ओडिया को पूरा ओडिया स्टाइल ले कहिया को तांको लज्जा लागुची आ तमे ना चेंज कर देले कोन हबो आपण जदी से कथा देखिबे तापरे भी जो देखिबे 19 मास सरकार हैला जेबे सत्ता को पूर्व वर्ष आसीतिले सेतले कहले सरकारी काम सब ओडिया भाषा रे हबो केते बाटा आगे छी से कथा किछि नाही अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस जेतबेले आसी जाए एमान को निद भांगी के अधा रुटी बिलबिले आंती आमे कौन गोटे किछि नुआ करि दउ एई केते चेंज करि परिबे केतेटी जिल्लार ना चेंज करि परिबे खोजी खोजी करी जेतबेले अंतर्जातीय ओडिया दिवस हेतिला सेतबेले बहुत खुशी देखा को मिलतिला जेतबेले तांकर सरकार आज्ञा मु सेही कथा तो कहली मूल जेतबेले फाउंडेशन स्ट्रांग नाही
ତମେ ସେତେବେଳେ ଗଛରେ ମାନେ ଗଛ ବଢିକିରି କେମିତି ଭଲ ଫଳ ଦବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘରର ମୂଳଦୁଆ ଠିକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସତ୍ତାଧାରୀ ଦଳ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଇଂଲିଶର ସ୍ପେଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି କଟକ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ, ନଜରକୁ ଆସିଲାନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡା ହେଇକି ଅଛି, PARA ଅଛି, ନିମାପଡା କରିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସବୁ ଜାଗାର ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତର ସ୍ଥାନର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବୁ, କିଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି କାମ କରିବୁ, ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ କଣ, ଯଦି ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଓଡିଆ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କର ଓଡିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ଓଡିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡିଆରେ ଲାଷ୍ଟରେ ହଳନ୍ତ କୋଉଠି ଲାଗେ, କୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଓଡିଆକୁ କୁହାଯାଏ, କୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଇଂଲିଶକୁ ଓଡିଆକୁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ବିଧାୟକ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେ ତ ପ୍ରତି କଥାରେ, ଯୋଉ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆ କହିବାକୁ ହିଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେ କଣ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି, ସେ ଇଂଲିଶ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡିଂ ର ମିନିଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ସନାରୀ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ପାଇବାନି। ସେଇ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି, ଆମେ ପାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମାନେ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏମାନେ ଓଡିଆ କହିବାକୁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ କହିବାକୁ ସଂକୁଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ଓଡିଆକୁ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆକୁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୁଆଡେ ଜାଗାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ करे। ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା କୁହା ସରକାର, ସତ୍ତାଧାରୀ ଦଳ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ଏବେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ନେମ ଚେଞ୍ଜର, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଇପାରିବନି। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ କାମ କଥା ପଡିଲେ ଏମାନେ ଦୌଡନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଫିତା କାଟିବା ଅଛି,